கலா என்ற பேருள்ள நபர் எழும்புங்க. நம்புவேன் என்னேசு ஒருவரை, நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരെ. ചേച്ചി, അക്കാ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എം എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നു. உங்களுக்காக ஜெபிக்கும்போது உங்க பேருக்கு கூடவே எம் என்ற லெட்டர் பார்க்கிறேன். എന്താണ് എം? எம் என்றால் என்ன? ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താ? മാരിമുത്തു. ആരാ മാരിമുത്തു? மாரிமுத்து யாரு? വാ, ഫ്രണ്ടി വാ. வாங்க, முன்னாடி வாங்க. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. குடும்பத்தோடு வந்தீங்கன்னா குடும்பத்தோடு வாங்க. എന്നേശു ഒരുവരെ, நான் நம்புவேன் എന്നേശു ഒരുവരെ. മാരിമുത്തുവിനെ കർത്താവ് തൊടും. மாரிமுத்துவை கர்த்தர் தொடுவார். വന്നിട്ടുണ്ടോ? മാരിമുத்து വന്നിട്ടുണ്ടോ? வந்திருக்காங்களா? உங்க ஃபேமிலில இருந்து வேற யாரும் வந்திருக்காங்களா? வாங்க, குடும்பத்துல இருந்து யார் வந்தாலும் முன்னாடி வாங்க. നിന്റെ വീട്ടിൽ മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കും. உங்க வீட்டுல மனம் திரும்புதல் நடக்க போகிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് കിട്ടുന്ന സമാധാനം നിനക്ക് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല. உங்க சபையில நீங்க வரும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற சமாதானம் நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது சமாதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கல. എത്ര ആരാധിച്ചാലും, நீங்க சபையில எவ்வளவு ஆராதித்தாலும் വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ வீட்டுக்கு போகும்போது കണ്ണുനീരും നിരാശയുമാണ്. கண்ணீரும் வேதனையும் தான். തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന മാതാവ്, தலைமுறைக்காய் பிள்ளைகளுக்காய் அழுது கொண்டிருக்கிற தாயே, 2025 7 മാസത്തിൽ 2025 7 மாதத்தில் നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന്, உன் தலைமுறைக்காக நான் ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன் என்று. ഉദരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോകും. അടിക്കടി സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കാണ്? அடிக்கடி வயிற்றுல வேதனை உண்டாவது யாருக்கு? பெரிய பொண்ணுக்கு. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് இரவு പരിശുദ്ധ ആവിയാനവനോട് சொல்லுகிறார். ഈ ആന്റിയുടെ മൂത്ത മകൾക്ക് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റൊമക് പെയിനെ യേശു ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു. இந்த ஆண்டியுடைய மூத்த மகளுக்கு அவளுக்கு அடிக்கடி உண்டாகிற வயிற்று வலியை கர்த்தர் இந்த இரவு சுகமாக்க போகிறார். എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. ஏன் தலைமுறைக்காக பிள்ளைகளுக்காக நான் எதையும் சேர்த்து வைக்கல. കർത്താവ് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. கர்த்தர் உங்க தலைமுறைக்காக ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்து விட்டார். മോളെ, மகளே, നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? இயேசுவை நம்புறீங்களா? നിന്നെ തന്നെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ஆமென். உங்களையே தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுங்க. കർത്താവ് വലിയ കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകും. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்க வீட்டுல செய்ய போகிறார். നിന്റെ വീടിനെ ദൈവം പണിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, உங்க வீட்டை கர்த்தர் கட்டி எழுப்ப போகிறார் என்று, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, உங்க குடும்பத்திலிருந்து നിന്നെ എവിടെയാണോ നിന്നിച്ച് കരയിപ്പിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടത്, உங்களை எங்க நிந்தையாக்கி அழ வைத்து துரத்தி விட்டார்களோ അവരുടെ മുമ്പേ அவர்களுக்கு முன்னாடி നിന്റെ വീടിനെ ഞാൻ പണിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ആലോചന. உங்க வீட்டை நான் கட்டி எழுப்புவேன் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നമ്പുവേ എന്നേശു ഒരുവരെ, ഞാൻ നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരെ, നമ്പുവേൻ നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരെ, ഞാൻ നമ്പുവേൻ എന്നേശു ഒരുവരെ. സെൽവകുമാരി ആരാണ്? സെൽവകുമാരി. செல்வகுமாரி யாரு? செல்வகுமாரி. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. വാ, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവരെ വാ, வாங்க, முன்னாடி வாங்க. குடும்பத்தோடு வந்திருந்தா குடும்பத்தோடு வாங்க. செல்வகுமாரி. സെൽവകുമാരിയുടെ വീട്ടിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. செல்வகுமாரி அவருடைய வீட்டுக்குள்ள தேவ பிரசன்னம் இறங்கி வருகிறது. യെസ്. സഹോദരി, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, சகோதரியே, உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கும்போது നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ, உங்க பேருக்கு கூடவே ഫെയിലുകൾ എന്നല്ല, ஃபெயிலியர் தோல்வி என்றல்ல, സക്സസ്. சக்சஸ். നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ യെസ് എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നു. உங்க பேருக்கு கூட எஸ் என்ற லெட்டர் பார்க்கிறேன். ആരാണ്? எஸ் எஸ். സുന്ദർരാജ്. സുന്ദർരാജ്. சுந்தர்ராஜ். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம். ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കും. இந்த இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். നിന്റെ കയ്പിനെ ഞാൻ മധുരമാക്കി മാറ്റും. உன் கசப்பை நான் மதுரமாய் மாற்றுவேன். ആരാണോ നിന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ നോക്കിയത്, யார் உங்களை அழித்து போட வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ, അവന്റെ കളിമൺ പാത്രം പോലെ നീ ഉടഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി ചീത്തയായി പോയെടുത്ത്, ஆமென், குயவனுடைய கையிலே ஆமென் ஒரு பாத்திரம் கெட்டு போனது போல നിന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ, உங்க சூழ்நிலை இருக்கும்போது, എല്ലാവരും ചവിട്ടി ചതച്ച് തകർത്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, எல்லாரும் மிதித்து உடைத்து நசுக்கி இருக்கும்போது, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നു, பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இரவு உங்களை பார்த்து உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார். നിന്നെയും നിന്റെ തലമുറയെയും ഞാൻ വീണ്ടും പണിയും. உன்னையும் உன் தலைமுறையை நான் மறுபடியும் கட்டுவிப்பேன். ആൽക്കഹോളിന്റെ സ്പിരിറ്റുകൾ നിന്റെ കുടുംബം വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നു. ஓ ஆமென், குடிவெறியின் ஆவி உங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறது. മദ്യപാനി നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ, குடி
குடிவெறி உள்ளவர்கள் உங்களை உபத்திரவப்படுத்தும் போது, മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവർ മാനസാന്തരപ്പെടും. குடித்து நடக்கிறவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് கரங்களை தட்டி தேவனை துதிப்போம்.